এখন চলে এসেছি অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলায় অবস্থিত 6 দলাই লামার জন্মস্থান দার্জিলিং গুম্পাতে। মূল তাওয়াং শহর থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার দূরে গেলুকপা বুদ্ধিজমের অন্যতম নিদর্শন এই গুম্পাটি প্রায় 600 বছর আগে বানিয়েছিলেন আর্জেন স্যাংপো। 1683 সালে লামা তাসি তেনজিং এর ঘরে ওনার ছেলে হিসেবে সানজ্যাং তাসি বা 6 দলাই লামা জন্মগ্রহণ করেন। बाद में आएगा इसे जन्म यहाँ आएगा तो हम मनुष्य बन चुका है। देखो मालूम है ना आया दलाई लामा क्या हुआ सायं 1682 इंडिया अरुणाचल बर्थ प्लेस यहाँ हुआ। बर्थ प्लेस यहाँ हो करके फिर उमर से ये फुटप्रिंट बनाया। फुटप्रिंट पत्थर में फुटप्रिंट बनाया। ये माता जी फादर ये गुरु पद्मा संभवा और ये है फुटप्रिंट दलाई लामा फुटप्रिंट 3 इयर्स में ये बना करके तिब्बत चलाई की है। ठीक है। और ये 1 दलाई लामा, 2nd दलाई लामा, 3rd मंगोलिया, 4 तिब्बत, 5 तिब्बत, 6 यहाँ आया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑल्सो तिब्बत में जन्म हुआ। ठीक है। ये अभी धर्मशाला में है। সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত খোলা থাকা এই গুম্পার মূল আকর্ষণ হলো দলাই লামাদের থাঙ্কা পেন্টিংস, 14th দলাই লামার হাতের ছাপ এবং 6 দলাই লামার পায়ের ছাপ। এছাড়াও মানির মধ্যে থাকা বেশ কটি চটেন এখানকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেখার জিনিস ছিল। एक इंडिया में एक गरीब लड़का था। गरीब में बिजनेस करता था। बिजनेस करने के बाद उसको कपड़ा सोना काम करता था। उसके बाद गुंडा आ गया वो बिजनेस वाला हला करते हैं। हमको गुंडा आ गया मेरा पूरा ले जा रहा है। तारा देवी आ गया ये शूटिंग करते हैं। बोलिए तारा देवी ने इसको गुंडा अच्छा से बन गया आया विंडो ले गया वो भाग किया पूरा ऐसे करना आप लोग बहुत करते हैं। ठीक है। How many Tara Devis? 21. 21. Do you remember this? Where is it? 21 তারা। আমার সাথে অরুণাচল ঘুরে বেড়াতে তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দলাই লামারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। 6 দলাই লামা তিব্বতের লাসার উদ্দেশ্যে গমন করার আগে তার হাতের লাঠিটি গুম্পার প্রবেশদ্বারে প্রতিস্থাপন করে বলেছিলেন এর থেকে হওয়া গাছের 3টি ডাল যখন সমান মাপের হবে তখন তিনি আবার ফিরে আসবেন। 1959 সালে প্রবল ঝড়ে একটি ডাল ভেঙে গিয়েছিল এবং সেই বছরই তৎকালীন দলাই লামা এই গুম্পা ভিজিট করেন। মনে করা হয় এটা ছিল তার প্রত্যাবর্তন। এখানেই আলাপ হলো একটি খুদে গুন্ডার সাথে। চলো তোমাদের দেখাই। ठीक है रख दूंगा पहले फोटो खींच देंगे। बंदूक मार देगा। फोटो उठ गया। अली बेटा बाय बोलो बाय। नाम बोलो क्या कर देगा क्या नाम बेटे क्या कर सुपरमैन। ये इसका क्या नाम है? सिस्टर का क्या नाम है? क्या खा रहे हो? ये क्या खा रहे हो? आइसक्रीम है ये। इससे दांत खराब होता है। आपका होगा उसका। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। এখন তবে আসি, বাই।